आमको अटकाया कथा यदि अटकातु आम धारणा बसबू आमको अटकातु धारणा बसबू अनशन भी करूँ अनशन आम निहाती करूँ अनशन भी आम छाड़बून अनशन करूँ कहीं आम विधानसभा घेराव होता आम सरकार कही आम चैलेंज पकईलु सरकार आगे तेणुक आमको भर्ता दे दियो आम उड़ीजु आमको भर्ता देदेला आम पूरा उड़ीजु आम निराश लोक आमको जीवु कड़े। नमस्कार जय जगन्नाथ मु नर्मदा पात्र कहूँ बीजेपी मोर जो इस्ताहार घोषणा करते भर्ता के जो आमर वृद्ध अच्छा विधवा माँ भौणी मैंने भी अच्छा तो से भर्ता देवाई जो घोषणा करते इस्ताहार से स्टेप बाय स्टेप तो किसी कही नथिले जे आम अधा लोक दबू 80 वर्ष लोक विकलांग लोक आ 80 वर्ष दबू वयस्क लोक आ विधवा माँ भौणी असहाय लोक सब कुआड़े जीवे नित्यानंद गंडा सार तो कौन कहले आम स्टेप बाय स्टेप दबू इस्ताहार तो से कथा कही नाला से समस्त कही 3000 टଙ୍କା भत्ता देव बोली तो 3000 टଙ୍କା भत्ता असहाय लोक कौट रही आ जो लोक विधवा हो जाउछंदी जो माँ माने कि भौणी माने तो से माने कुआड़े जीवे से माने कौन असहाय नुह कि सरकार को सेटा भी कौन देखा जाउनी सेटा भी निहाती दरकार देखा दरकार ना से तो असहाय से सरकार नहीं कौन करेंगे कुआड़े जीवे से असहाय लोक सब सरकार सेटा भी बुझा दरकार पर स्टेज रे देबे पर स्टेज रे कौन बुढ़ी सी भी 80 वर्ष है देबे ना अन्य को दिन देबे पुओ झील बाहर कला बोधे भी देवे 3000 टଙ୍କା भत्ता सरकार 5 वर्ष टर्म सरला से ही भत्ता देवे बर्तमान भत्ता देवेनि से कारण प्रभाती मैडम कही निमापड़े जे आम 80 वर्ष लोक 80 वर्ष जो मैंने अच्छा विकलांग 80 वर्ष वृद्धा विधवा माँ मान को आम भत्ता देचु किंतु विधवा माँ मानकर भत्ता घोषणा है ना 60 वर्ष पर जो आपण मैंने देखुंट जे से 60 वर्ष पर गोटे लोक कौन कर किसी जेत सीनियर सिटीजन से सीनियर सिटीजन मान भत्ता निहाती दरकार कारण आजिकल तो पिला बाप माँ को पचारू ना आपण मैंने जानी भल भाव तेणुक सरकार तरफ मु भी अनुरोध करुँच से 3000 टଙ୍କା भत्ता देवु कहीं बीजेपी सरकार भी किसी काम करुँच से भी आम स्वागत भी करुचु किंतु एतिकी आमर कह कथा हो भत्ता लोक माने जोड़ा हक तंकर अच्छी माने सरकार ये पात्र अंतर कले कहीं अधा लोक देदेले 3500 आ जो 3000 लोक देले से गोटाक असुविधा होगला कहीं से लोक से एका संगे डिक्लेयर करते स्वागत योग्य होता सेटा जो रखीदे बर्तमान आहरी संघर्ष हम विरोधी को संघर्ष कर विरोधी गोटे मुँह तो लाज लगे 24 वर्ष सरकार रही 24 वर्ष सरकार तो सी तो किसी खई पार नी कि आसिकी कौन कहले ना आम करूँ कौन भत्ता बीजेपी सरकार दौना 24 वर्ष भर तो बढ़े पार्लनि यदि सी बढ़े था बीजेपी सरकार को बाधि ना एका संगे से पैसा बढ़े था किंतु देखला को बीजेडी सरकार तो बढ़े पार्लेनि किंतु बड़ बड़ कथा कहते आसिक लज्जाजनक लगुनि आसिक फेर माने दरदाम
ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦରଦାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଏଇଟା। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ବି ଦରଦାମ ବଢ଼ିଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବି ସେମିତି ଆସିବ, ସେମିତି ବି ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ବି ଯେତେ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ସରକାର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଭତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ଯେହେତୁ ML ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା 2,75,000, ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ପେଟରେ ନାତ କାହିଁକି ମରା ହେଉଛି? ସରକାର କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୋହନ ସରକାର, ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଧିକାରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଘୋଷଣା କରିନୁ। ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲୁ? ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ ଅଧା ଫେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଧା ଫେଜ୍ ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା କଲେନି। ଏଇ 3,000 ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଆଉ ଧାରଣା ବି ଦେବୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଘରେ ଦୁଆର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଥର ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲାଣି, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିସାରିଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ ମାନେ କରିବୁ, ଆମକୁ ଅଟକାଇବା କଥା ଯଦି ଅଟକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଆମକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ। ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଅନଶନ ବି କରିବୁ। ଅନଶନ ଆମେ ନିହାତି କରିବୁ, ଅନଶନ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଅନଶନ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିଧାନସଭା ଯେତେବେଳେ ଘେରାଉ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକାଇଥିଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେଇଦିଅ ଯେ ଆମେ ଓହରିଯିବୁ। ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ପୁରା ଓହରିଯିବୁ। ଆମେ ନିରାଶ ଲୋକ, ଆମକୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ସରକାର ତ ଆମ କଥା କରି। ଆଜି ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏବେ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ମିକ୍ସଚର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଉ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ। ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଡ଼ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ, ଯାହା ଅନେକ ଭେରାଇଟିର, ଯାହା ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଟାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।